Hello guys, welcome back to my channel. আজি একটা vlog এটা আমি আছে তো বাকি দুজন যাইনা ত্রিপুরার কেতে ঠিক হাইওয়ে দিয়ে ফুড ট্রাক একটা আছে তো তাদের মই একবারই খাই সানা এই দুবার তাদের খাই নাই নি তাদের বড় ব্লগ বানাবো না প্ল্যান করে আছে তো সেই টাইমে দে মালিক এটা অন্য কিমান মাগে Itu plate 150 আছে 150 আৰু এক itu 20 আছে itu কি আছে rồi পকোড়া ডাল পকোড়া 왜 아이고 국리나 ঘুগনি আছে সবই ঠিক দিব ওলা ঠিক দিব ওলা কেটে আছে দে এনেকুৱা যদি ষ্টল ছোট এটা আছে একদম ভাল পৰা বনাই মানুহৰ ঘৰত পালি আছে পিছে মই একবাৰ টেষ্ট কৰি চানাই এদিন না এই মানুহৰ ভাল আছে তো আহিবি যদি দুদিন বনাই আছে মই এতিয়া খাবলৈ আৰু ইয়াতে ভাল আছে দে কেনেকুৱা আছে চেপটো ভাল না কি কোৱা মই মিক্স ফ্রাইড রাইস খাব না চলো চলো মিক্স ফ্রাইড রাইস দিবি দে হ্যাঁ ওই একটা মোলা মোলা মাগিলা তো হয়েছি না দেখিস না আচ্ছা হ্যাঁ ওই খাই লো তো আমি আইনা খাবে ঠিক দিব পারলা গেট গেটে আছে দে দিয়ে না আছে জায়গাতে যেহেতু হাইওয়ে আছে আৰু চাইতো মেনু আছে মেনু খানি না আছে দে পাগল দেখি না মেনু দিয়ে না আছে দে Chalo, মই লাটো আনি কিনে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া কি তুই লাটো টাইম লাগিব গৈছে হা এতিয়া বনাই আছে খাবলৈতো দিছে হ'ব দে চাহটো বালি আছে না তো ভিডিঅ' বনাই দিবি মই ভিডিঅ' বনাই দিবি Bố mà đó. Đây rồi đấy. Bao giờ rồi? বাসনা বেশি ধীরে আছে মোলা চালা আছে তো বেশি চালা যায় ভালোই বানায় আছে আৰু তুই লাবি ও মোক খাবলৈ মন যায় আছে ধৰ তুলা চাই না আৰু উপায় নাই তাই লেগ পিচ খাই যে তো মই খাব লাগিব মই মাগিছে একটা আনি কিনে দিব লাগে গাইছ যদি তাহলে itu kuliah tuh evening 4 rada suruh je, nah 4 rada suruh, nah 4 rada 9, 10, 9 nak tu lagi ni, 9 bazi man nak tu, lede, itu lah, tu ambil kau lemun jangan dah ini kau gaya, balas je, aru mau itu kau le je. Kurang berak kau nak berain azu eh. Sudah. Balas kau lah.
গাইজ হৈছে আজি লাভ ব্লগটো তাতে আহিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং